वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद हम। और फिर दोबारा हम वापस आते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा और मुस्लिम रज़ा सैयद, सरगम एकेडमी से हैं इनका ताल्लुक। और बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे थे, आपके सरगम की क्या और क्या कुछ होता है। सवाल का जवाब रह गया था। अरे आप, हाँ, वो किन साहब ने फ़ोन किया था हमें ब्रेक के दौरान, हमें फ़ोन किया था एजाज अली सैयद साहब ने। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल उन्होंने पूछा कि जानवरों को भी ट्रेन करते हैं या बच्चों को भी करते हैं, दोनों में से आसान ट्रेनिंग किसकी होती है? देखिए गज़ल, इसका एक जुमले में इसका जवाब मैं दूंगा। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। असल में दोनों जो इसके जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें, बच्चों का और जानवरों का, ये दोनों में सिलसिला एक सिम्स जो है बड़ी कॉमन है कि ये दोनों चीज़ें रियाकारी से बिल्कुल पाक हैं। और मैं समझता हूँ कि इनोसेंट हैं, एक ट्रू इमोशंस होते हैं इसमें, और इन दोनों में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई मसला नहीं है, और दोनों उसी तरीके से बहुत आसान है, और इसमें दोनों बहुत मासूम होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग बड़ी आसान है। बच्चों को तो खैर आप जिस तरह से मोल्ड करना चाहें आप मोल्ड कर सकते हैं, और वो जो वेरी फ्रैंकली जितने यंग आते हैं उतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है, उतने ज़्यादा दे रिस्पॉन्ड टू यू, यू नो, लाइक आपको एक जैसे एक इंटरेक्शन होता है। अच्छा ये बताइए, समर कैंप या ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो हम बातें कर रहे हैं क्यों ज़रूरी होती हैं? एक तो ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशन जब वो घर पर होते हैं, तो आजकल दो ही एक्टिविटीज़ रह गई हैं बच्चों के पास, बिकॉज अब हमारे पास वो ना जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि जहाँ पे और भी बच्चे हैं तो मिलके खेल रहे हैं। अब ये बच्चे जो हैं या तो कंप्यूटर्स पे होते हैं या फिर टीवी पे होते हैं, तो वेरी फ्रैंकली एक हद तक हर चीज़ अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा अगर आप ओवरडू करते हैं तो दैट थिंग डज नॉट गो। तो बस यही सिलसिला बच्चों के साथ भी होता है। एक तो ये उनको इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखने की वो ज़रूरत होती है। कंप्यूटर्स अच्छा है लेकिन ओवरडू करना कोई भी चीज़ सही नहीं है। फिर सेकेंडली ये होता है कि देव गॉट टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट, ज़रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाए, क्योंकि बच्चों के पास थ्रू आउट द ईयर तो टाइम ही नहीं होता। वो सुबह स्कूल जाते हैं, वापसी में मौलवी साहब आ जाते हैं, फिर देन देव गॉट देयर ट्यूशंस, फिर उनकी कुछ और इसी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। मतलब थोड़ा सा बच्चों को फ्रेश कर देती हैं डेफिनेटली। और अच्छा हुमैरा, हम अब्बास कॉल कर रहे हैं हमें कराची से, हम अब्बास की बात सुन लेते हैं, फिर हम और मज़ीद जानना चाहेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपके यहाँ होती रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं मुस्लिम रज़ा साहब से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कीजिए। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ जी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप लोग खाली बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं कि अडल्ट्स को भी स्विमिंग सिखाते हैं? नहीं, हमारे पास अडल्ट्स का भी प्रोग्राम होता है। अच्छा, और एक और चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी थी कि इसमें आपके टाइमिंग्स का क्या होता है, कि जैसे अडल्ट्स के जो टाइम स्लॉट्स होते हैं वो यूजुअली वो नहीं होते कि वो फर्स्ट हाफ में आ सकें, यूजुअली वो इवनिंग या शाम को फ्री होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या आप अकोमोडेट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, मैं आपको अब्बास आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कुछ और तो नहीं पूछना? नहीं, मुझे खाली यही पूछना। चले, थैंक यू वेरी मच। अब्बास, आपने जो सवाल किया है उसका मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि हमने इस तरह का एक प्रोग्राम रखा है, और जिसमें हमने वो क्लास जो कि नेचुरली जॉबियंस हैं या और अपना बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, और वो नॉर्मल वर्किंग डेज में तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू कम इन द मॉर्निंग्स, तो उनके लिए हमने संडे में एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है। अच्छा। जो वो 2 घंटे आकर स्विमिंग कर सकते हैं। संडे स्पेशल? हाँ, संडे स्पेशल है वो। और वो बड़े मजेदार ये बात है कि एक तो मिसकॉन्सेप्शन लोग स्विमिंग के हवाले से समझते हैं कि शायद इधर बरसों लग जाते हैं स्विमिंग सीखने में। ऐसा कोई मसला नहीं है। कितना टाइम लगता है इसमें? देखें, एक प्रोग्राम में अगर एक बिल्कुल रॉ स्टूडेंट जो इससे पहले पानी में ना गया हो, तो उसको हम 6 घंटे में एक स्ट्रोक सिखा सकते हैं। नेचुरली उस स्ट्रोक की पॉलिशिंग शामिल नहीं होगी उसमें, लेकिन उसकी एक वर्किंग नॉलेज होगी। फ्रॉम शैलो टू डीप वो जा सकते हैं खुद और वापस आ सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक पॉलिशिंग का ताल्लुक है तो वो ग्रेजुअली पॉलिश। चलिए, अब्बास को अगर जहन में थोड़ा सा कोई डर भी हो स्विमिंग के हवाले से, तो आपको वो दिखा देते हैं किस तरह से सिखाते हैं, जरा देखिए ताकि तसल्ली हो जाए। ये जरा हमें बताते हुए जाएं कि आपके समर कैंप के बच्चे हैं? ये बिल्कुल समर कैंप के बच्चे हैं, और ये अभी बिल्कुल बिगिनर्स हैं। पानी में आप हैं? ये तो जी, पानी में मैं खुद हूँ। और ये तमाम बच्चे जो हैं, इनको मेरा ख्याल अभी कोई 8 या 9 घंटे हुए हैं इस ट्रेनिंग में आए हुए। अच्छा। और माशाल्लाह तमाम बच्चे जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं। 9 फीट डेप्थ है इसकी साइड की, पूल की मैक्सिमम,
اور اس میں آرام سے یہ کرتے ہیں. نیچرلی ابھی پالشنگ والا مرحلہ اس میں نہیں آیا, لیکن گریجولی اٹ ول ٹیک اباؤٹ اے منتھ جو یہ پالش کر لیں گے, بریدنگ پراپر بریدنگ وغیرہ کی طرف چلے جائیں گے یہ. لیکن ناؤ دے آر مینیجنگ دیئر اون. اس میں آپ دیکھیں ایج گروپس بھی آپ کو نظر آئیں گے, 6 سال ہے, 5 سال ہے. کیا ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے ایج گروپ, کہاں تک ختم ہوتا ہے؟ اس میں آپ شیلو سائڈ ہم 2 فٹ نہیں بچوں ایج گروپ کی بات. اچھا ایج گروپ دیکھیں, اس میں ہم سوئمنگ کس ایج سے شروع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں آئیڈیل ایج جو سوئمنگ کے لیے ہے وہ تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 6 ایئرس. اچھا. لیکن اب چونکہ ہمیں جو ہے اس سے چھوٹے بچوں کے پیرنٹس کا کافی پریشر ہوتا ہے کہ آپ ان بچوں کو بھی سکھائیں. اور ابھی میں کچھ عرصہ پہلے امریکہ گیا تھا, تو وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک ٹریننگ کیمپ میں نارتھ کیلیفورنیا میں نے پارٹیسپیٹ کیا وہاں پہ جا کر. تو وہاں پر ایک میتھڈ تھا جس میں چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ, اور اس کو پھر میں نے آگے پریکٹیکل یہاں پر آ کے اس کو اڈیپٹ کیا اور بڑے اچھے ریزلٹس میں آئے. اچھا, آپ جب سکھاتے ہیں آپ تو پول میں ہوتے ہیں, ساتھ میں ٹیم کے اور بھی ممبرز ہوتے ہیں جو ان کو نظر رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ پوری کوآرڈینیشن ورک ہوتا ہے. اس میں تقریباً میرے علاوہ 5 اور انسٹرکٹرز بھی ہوتے ہیں, اور اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑا کلوز ویجیلنس رکھتے ہیں اس میں. اور میں آپ کو, اور اس چونکہ سوئمنگ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سا بھی آپ نیگلیجنس کریں, سیکنڈز کا سلسلہ ہوتا ہے. اور اس میں جو ایک انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم میرے کیمپ میں ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے کیمپ میں جو 40 بچے ہیں, کیا ان کے ماں باپ نے آپ کو دے دیا ان بچوں کو؟ اچھا. تو ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا ان کے ماں باپ نے گھروں پر ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے, جائیں گھر جا کے شکرانے کی ایک نماز پڑھیں, کیونکہ ماں باپ کیسے اتنے چھوٹے بچے آپ کے سپورٹ کر دیتے ہیں. تو وہ اگر یہ ٹیم نہ ہو, اور مطلب نیچرلی تمام یقیناً یہ ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اور زہرا بخاری ہمارے ساتھ مسلم صاحب کال کر رہی ہیں, ہمیں کالر ہیں, ان کی بات سن لیں, ہم پھر واپس آتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم زہرا. وعلیکم السلام. مجھے آپ کی گیسٹ جو ہے, وعلیکم السلام, مجھے آپ کی گیسٹ میرا سید سے بات کرنی ہے. جی آپ کیجیے, بولیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے میرا بچہ ہے 11-11.5 سال کا, مجھے اس کا سمر کیمپ کے بارے میں معلوم کرنا ہے. جہاں تک کہ مجھے یاد پڑتا ہے یہ سرگم کلفٹن 3 پہ بھی ہے. سرگم, I'm sorry I could not hear that. اگر آپ تھوڑا ریپیٹ کر لیں. کہہ رہے ہیں کہ کلفٹن بلاک 3 کی بات کر رہی ہیں؟ 5 میں پہلے تھا. ہاں, ہم لوگ وہاں سے کلفٹن 5 میں تھا. جی, اب ہم لوگ شفٹ ہو گئے وہاں سے. وی آر ناؤ ان PCHS بلاک 2. اچھا, آپ مجھے اور نہ جواب دیجیے کہ میرا بچہ 11.5 سال کا ہے, اس کے لیے مجھے سمر کیمپ جوائن کرنا ہے. رائٹ, آپ کو بتاتے ہیں زہرا بخاری صاحبہ, آپ آن ایئر سنیے. بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. اوکے, تھینک یو. جی, آپ ذرا ان کو گائیڈ کرتی ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی, آپ طارق روڈ پر آ جائیے. اف یو کمنگ فرام لیٹس سے اللہ والا راؤنڈ اباؤٹ, تو فرسٹ ٹرننگ آن دا لیفٹ دیر از اے رحمانیہ ماسک. آپ اسی اس میں ٹرن کر جائیے گا. اٹس اے 5th بلڈنگ آن دا رائٹ. اچھا, ان کا بیٹا 11 سال کا ہے. جی جی. تو کیا آپ سمر کیمپ میں کیا آفر کرتے ہیں ویل سوئمنگ کے علاوہ؟ اسٹارٹنگ فرام, ہاں سوئمنگ کے علاوہ پھر رولر اسکیٹنگ ہے, کراٹے ہے, انگلش ہے, میتھس ہے, پینٹنگ ہے. دیز آر آل دا ایکٹیویٹیز دیٹ وی آر آفرنگ. کمپیوٹرز از ڈیفینیٹلی دیر. جی بالکل ہے. تو اراؤنڈ 6-7 ایکٹیویٹیز ہیں. پھر یہ آ کے اور دیکھ لیں. آ کے کتنے آورس کی ہوتی ہے, ڈیوریشن کیا ہوتی ہے یہ؟ ایٹ اے ٹائم لائک 1 course is for 1 hour. اور پھر ایک مطلب آپ کے پاس بچے جب آتے ہیں تو کتنے وقت کے لیے آتے ہیں؟ They're here for around 4 hours. اس میں کہ صبح 9 o'clock سے بچے آتے ہیں, آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اراؤنڈ 1 o'clock they go back. اچھا, میں نے سنا ہے کہ آپ کی اکیڈمی کے تھرو جو ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیا جاتا ہے. Definitely, yes. It's not necessary like those parents who are having a problem کہ وہ pick and drop نہیں کر سکتے خود. پھر ان کے لیے پھر ہم نے یہ سروس, اور رائٹ فرام دا ویری بگننگ جب ہم نے سمر کیمپ اسٹارٹ کیے تھے تب سے ہی ہم نے پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی, بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ فار دا چلڈرن, فار دا پیرنٹس اسپیشلی, کیونکہ ہر کوئی مینیج نہیں کر سکتا. ورکنگ مدرز ہوتی ہیں. چلیں جی, اب ثنا حیدر پھر ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ.